for to this video mga guys, nagdigamo rin among Chef Boy karon para sa among panihaponon karong gabi una. Og karon nagpainit na siya sa kaha og gibutang na ang oil para moinit na. Og wa na ilangan, gigisa na dayon ang mga panakot sa kaha aron maluto na siya. Og gibubo na dayon ang lamian nga tinapa. Dugay pag matangtang og gikaraw-karaw dayon ni Chef Boy aron maluto og tarong ang gigisa. Og gibutang na dayon ang udong sa nagsabaw nga kaha. Unsa man ni nga klase nga luto? Kadaghan ba na sabaw? Og gibutangan dayon niyag asin oy, og gibutang didto sa may gisabaw nga sa may kaha. Og gitusno pa niya o. Tila oy pud pero unsay lasa. Gihaon dayon oy, og gibutang diya sa lamisa kay gipanggutom na ang person. Tanawa o, luto na ang giluto ni Chef Boy. Aw, unsa pay gihulat? Mga una, kanya nagpwisto ang mga person o kay gipanggutom na. Ako taon ani, nagvideo pa.